کارمندان رئیست مبارزه ضد گردش غیرقانونی واسطه نشادری وزارت کارهای داخلی ضمن دایر نمودن چهارگانه اپراتیوی جستجویی یک حالت تشکیل فسادخانه را آشکار نمودند. شهروند صلیخوف روزمرود تقایمرودوویچ سال تولدش 1973 استقامت کننده شهر دوشنبه نوحه سینا کوچه نصرتالله مقصون منزل استقامتی خود را برای عوض مبلغ معین به فسادخانه تبدیل داده برای نشمندان شرایط فراهم آورده است. هنگام وارد شدن کارمندان میلیسیا 6 نفر گرفتاران بیماری نشمندی در حالت متوشی در منزل استقامتی او قرار داشتند. اینها جوهر و شبنم امیرشویونا سال تولدش 1997 ساکن شهر دوشنبه ناحیه سینا، سلیموف نظری محمد علیویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده ناحیه سینا کوچه نواباد، مدینه عالم خان سال تولدش 1994 ساکن ناحیه فرخار، акаҷонова мавлуда ҷурабековна сол таваллудаш 2000 сокини ноҳияи рӯдакӣ ва пирова манижа оймаҳмадовна сол таваллудаш 2000 сокини шаҳри роғун кӯчаи норакиён мебошанд. номбурдагон ба мақомоти милитсия дастрас карда шуда тибқи хулосаи маркази наркологӣ онҳо дар ҳолати матӯшӣ қарор доштанд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили номбурда 4 адад дорувори лирика, 1 адад зарфи пластикӣ, 1 адад оташгирак дарёфт ва мусодира карда шуд ки ҳангоми истеъмоли воситаи нашадор истифода мекарданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд салихов рӯзимурод дар асоси моддаи 205 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад.